وهو الخالق وما سواه مخلوق وكلامه قديم كسائر صفاته لأنه سبحانه مباين لسائر المخلوقات في الذات والأفعال والصفات سبحانه وتعالى أما يقول الظالمون علوا كبيرا. ومن أشهد أن محمد رسول الله أن تعلم وتعتقد وتصدق وتؤمن أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله إلى جميع الخلق ولد بمكة وبعث بها وهاجر إلى المدينة ودفن فيها وأنه صلى الله عليه وسلم صادق في جميع ما أخبر به فمن ذلك عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين منكر ونكير والبعث والحشر والقيامة والحساب والثواب والعقاب والميزان والنار والصراط والحوض والشفاعة والجنة والخلود والرؤية لله سبحانه وتعالى في الجنة وأن تؤمن بملائكة الله ورسوله وكتبه وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. Cukunan beliau as-salawat serta salam dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وبعد ما أنتم فيه نعمة من الله جل وعلا. Dawun beliau wahai para santreh saungkuna badan panjenengan di pesantren kaento di pendidikan ilmu kaento adalah sebuah nikmat seagung dari ajunan Allah. حيث اختاركم الله جل وعلا وغيركم من أقرانكم موجود الآن في الأسواق موجود في الجهل والمنة لله جل وعلا ليس لأحد باختياره جل وعلا اختاركم تقديره حكمه اختاركم لأن تكونوا طلابا للعلم. Panjenengan sareng Allah epele dari sekian banyak orang. Jawabun beliau, berapa orang seusia kalian, teman-teman kalian, mereka bani di pesantren. Mungkin saat mengken nikah beda jalan, beda embong-embong, beda esar pasar. Tapi kalian ben Allah Subhanahu wa taala epele. Subhanallah ini kesitung keistimewaan dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kehebatan kalian bisa berdekanto, tapi tanda lain murni kendeng paring Allah Subhanahu wa taala. Epele menjadi orang-orang menuntut ilmu agama Allah. أنتم وراث النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وراث النبي. Ilmu kaento pencari ilmu adalah pewaris kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. Kanjeng Nabi Adabu sallallahu alaihi wasallam. نحن معاشر الأنبياء. Kami cepong kanjeng Gusti para nabi kaento. لم نورث دينارا ولا درهما. Tidak mewariskan dinar dan dirham. وإنما ورثنا العلم. Tetapi kami memberikan warisan ilmu. فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. Pasir orang yang mengambil ilmu agama kaento berarti la ngaole perkara seagung dari warisna para nabi. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام. إنما بعثت معلما. Pastena sengko tada lain yutus itas tunya nika untuk ngajarin ilmu. فالرسالة عظيمة رسالة التعليم عظيم قدرها. Saungkunah risalah ki napaki risalah keutusan mulang ilmu agama kaento adalah sebuah risalah yang luar biasa agung. أول آية أنزلت على الحبيب اقرأ. Ayat pertama saya turunakin ke Gusti Kanjeng Nabi adalah dawuh Allah, Iqra, bacalah. فديننا دين التعليم ودين العلم. Maka agama kami adalah agama pembelajaran, agama kami adalah agama ilmu. قال مولانا جل وعلا Allah Subhanahu wa taala adabu يرفع الله الذين آمنوا. maka ngangka Allah ke orang-orang yang beriman. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فثنى بالذين أوتوا العلم مع أنهم داخلون في الذين آمنوا رفعة لشأن الذين أوتوا العلم. Allah Ta'ala debu Allah ngangkat ke orang-orang yang beriman. Lalu sampona nyebut orang-orang yang beriman, nomor 2 nyebut pasirah walladzina utul ilmah. Dan orang-orang seandi ilmu, padahal mereka seandi ilmu lah masuk
dalam golongan orang-orang yang beriman, tapi sebut sareng Allah khususakin sampane sebutan umum nikah orang-orang sandi ilmu nandakin tengkin derajat orang-orang yang berilmu. فقال أوتوا العلم. Maka ada Allah Taala pas ada ben orang-orang sandi ilmu. فدائما تسأل من المولى جل وعلا أن يعلمك وقل ربي زدني علما. Kalau kentoh pebanyaknya onda ka Allah mantar ben Allah nikah paring na tambahan-tambahan ilmu seka di mah Nabi Muhammad ajarin sareng Allah dalam Quran wa qul adhabu sampean Muhammad Rabbi zidni ilma wahai Tuhanku tambahin abdina ilmu. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Tawun Allah Subhanahu wa taala juga tapeh kalian tak beri dari ilmu kecuali sekoni. فاحذر أن تغتر بما آتاك الله من العلم. Kalian kento tebun beliau cek merasa bangga dan sombong dengan ilmu yang diberikan Allah. ولا تقول أو تعتقد في نفسك أنك أفضل من غيرك وأن هذا العلم بجهدك كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي لم ينسب الفضل للمولى جل وعلا. Cek sampai panjenengan sombong kalaban ilmu nah dan berkeyakinan bahwa ilmu yang kalian dapati murni kemampuan kalian, tidak semua kelak tada lain ring paring Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sombong kalaban ilmu saya beri Allah Subhanahu wa taala. Cek sampai teti seperti Qarun saya ngucap bahwa apa yang dia miliki dari harta dan kemampuan tidak lain merasa karena abang punya ilmu. وزين هذا العلم بالأخلاق النبوية. Sebelum beliau hiasilah ilmu yang kalian dapati dengan pun apa? Akhlak kenabian, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فقال الحبيب مثل ما قال إنما بعثت معلما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Nabi Muhammad adabu seperti adabu sebelumnya. Innama bu'ithu mu'allima, pasti engkau yutus untuk ngajari ilmu. Beliau sallallahu alaihi wasallam pun adabu innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Pasti engkau diutus untuk nyampurnakin kesempurnaan kemuliaan akhlak. ومن أخلاق طالب العلم التواضع. Dan termasuk akhlak santri harus rendah diri. والأدب لمن يتعلم منه. Dan berakhlak terutama dek guru semulang. ليكون يقولون علمك دقيق وأدبك أو علمك ملحا وأدبك دقيقا. Dan sopaja bedah ki perbandingannya ilmu na panjenengan pada na ben buja ada pesambian kotu pada na ben tepong banyak. فالعلم مع الأخلاق يورث وراثة للنبي صلى الله عليه وسلم. بدون العلم ما ينفع، إذا بدون الأخلاق ما تنفع. فلا بد العلم مع الأخلاق كجناحي الطائر لطالب العلم. لا يستطيع الطائر أن يعلو إلى الفضاء وإلى الارتفاع العالي إلا بجناحين، جناحك أنت أو جناح طالب العلم هو العلم والأخلاق. Ilmu nikah kotu beringin kalaban akhlak. Maka dewun beliau andi ilmu tak andi akhlak seperti akhlak ke Kanjeng Gusti nikah tak kirah amun faat bentak lebur kalaban ilmu nah. Anapa? Karena dewun beliau ilmu ben akhlak nikah bagi seorang santri pada nah dua beng-beng kandi mano. Mano nikah tak kira mungkin bisa terbang setinggi apapun tanpa dua sayap bernikah. Situng tak kira bisa ongke. Seni kecuken santre, tengki mulje, amun faat ya jun Allah nikah keratu mun bedah dua beng-bengah seetaku ilmu ban ahlak ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يتبعه التواضع لكل عباد الله. Toro ibun te ilmu na panjenengan kalaban rendah diri de semua hamba-hamba Allah. كالشجرة إذا كثر ثمرها تدنت تواضعت حتى يلتقط ثمرها الولد الصغير لأنها مثمرة. أما إذا كانت بدون ثمر تجد أغصانها فارعة في الهواء. Santreh sangangkui tawaduk nikah rendah diri perbandingna debun beliau perumpamana pada nekabungkaan saabua
Kak pungkaan ni kamun beda buana, jen banyak buana, jen raja buana, jen rindang, jen kebebe. Sehingga orang sekecil apapun, bahkan nak kanak kini mula cek lepok nak kak pungkaan ni ka, sehingga cek rendana maku nak kanak kini ni kemetek. Adapun kak pungkaan setak buah maka denjeng ni kenyong cur kata, celada buah nah sama sekali. Sak buah poster renda seni kecukan. Orang andi ilmu kau tu atamba kerendahan dirinya. لذلك قالوا العلم حرب للفتى المتعالي. Kalau kento dikatakan ilmu nikah musuh bagi pemuda yang congkak, yang sombong. كالسيل حرب للمكان العالي. السيل لا يمكن يطلع إلى من خافض أو من المكان المتدني إلى المكان الأعلى، لا، إنما يأتي من أعلى إلى أسفل. كالسيل حرب للمكان العالي. Sekali mah tak mungkin mendatangi sebuah ponaberi banjir dek ke tempat setengki. Artinya mun beda aing nikah, dia aing nikah akan mengalir di mana masih ada tempat yang lebih rendah boleh nikah turunin kalaban aing tersebut. وزين ذلك علم مع أخلاق مع عمل. لابد من العمل. Lalu hiasi boleh ilmu panjenengan pertama dengan akhlak, senomor dua hiasilah ilmu panjenengan kalaban mengamalkan ilmu tersebut. يقول حبيب عبد الله بن حسين مطار صاحب سلم التوفيق: العلم بالأعمال يزكو وبالأحوال وليس بالأقوال وكثرة الجدال. العلم خشية كله يعرف بذاك أهله تحقيقا لقول المولى إنما يخشى الله من عباده العلماء. Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tohir sengarang Sulam Taufik ni keadabu ilmu panikah ki napaki soceh mulja berkembang kalaban amal benteng ka setepak, bukan kalaban pinter badebadan, laisa bil jidali wala kathratil aqwali, bukan pelak debat pelak benta ilmu nikah. Ilmu nikah mulja kalaban pun apa ngamalakin ben kalaban tengkan sebagus. Al ilmu khasyah kullu yu'raf bidzaka ahlu. Ilmu nikah takok setuju, takok ke Allah. Maka kalaban ilmu pangki, kalaban ketakuan gela pangki tengkana ki lambenga orang sandi ilmu nikah. Pangki ni ke ilmu na, mi pangki candi ilmu. Orang takok dek ke Allah. Tak ada lain misdakan kejujuran tebun Allah Taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Pasti nasa takok dek ke Allah dari hamba-hamba Allah ni kesitung orang-orang sandi ilmu. والعلم الممدوح هنا هو الذي يزيدك قرب من المولى جل وعلا. Ilmu yang terpuji di sini adalah ilmu yang menambah kedekatan beabende keajunan الذي Allah. يزيدك همة ونشاط في الطاعة. Yang bisa menambahkan dek kulban pancenan semangat ki dan kekencengan dalam alaqah taat dek ke Allah. أما العلم المجرد من هذا لا يزيدك هدى، لا يزيدك طاعة، لا يزيدك خشية، فهذا وباله أكبر من نفعه. Adapun ilmu yang tidak nambah dek seseorang ketakwaan dek Allah, tak nambah kesemaan dek Allah, tak nambah keleburan ibadah, maka ilmu seperti ini kebahayaannya lebih cenderung lebih ekobeteren etem pemunfaat. وفي ذلك يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: من ازداد علما ولم يزدد هدى tambah hidayahnya, tak tambah akhlak, لم يزدد من الله إلا بعدا. tak tambah dari ajunan Allah kecuali tambah jauh. Waliyadzubillah. ويقول الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام: ada bukan Nabi Muhammad من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. orang sareng Allah karepin sae maka orang gela paham urusan agama. فاحمدوا الله أنه أراد بكم الخير. Kalian kentoh muji panjenengan dek ke Allah ketika sareng Allah kalian epele menjadi santri, berarti kalian epele menjadi orang-orang terbaik sareng Allah. وهذا العلم سبيل النجاة. Maka ilmu inilah yang menjadi jalan keselamatan سبيل النجاح.
jalan keberuntungan. يقول عليه أفضل الصلاة والسلام Sayyidina Muhammad ni ka adebu من سلك sira طريقا orang ajalan nang situng jalan يلتمس فيه علما harapan dalam jalan tersebut nyopre ilmu agama, سهل الله له به طريقا إلى maka الجنة. Allah menggampang untuk orang tersebut dan jalan surga Allah. ملائكة السماء تستغفر لطالب العلم. Malaikat sebenarnya langit mintakin istighfar ke Allah untuk orang sengaja. دواب الأرض ووحوشها تستغفر لطالب العلم. Bahkan hewan-hewan sebenarnya tas bumi mereka hewan-hewan liar pun minta akin seporah ke Allah untuk orang senyara حتى ilmu. الأسماك والحوت في البحر يستغفر لطالب Sampai العلم. cukok sebenarnya tasik pun minta akin seporah untuk orang senyara ilmu. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. Bangsa ongkuna malaikat apa perda kebeng-bengah untuk elebetin orang sengaja ilmu karena ridho dak penapa selakonin orang senyara ilmu. يوزن مداد العلماء يوم القيامة بدم الشهداء فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء. Laku nang ada kiamat mang sina para ulama etempeng kalaban derena orang semati syahid maka ternyata bereun mang sinah para ulama. إذا صلحت نيتك فابشر بما يسرك دنيا وأخرى. Maka jebun beliau mun pancenan tepak niat dalam nyari ilmu agama nika maka bungah pancenan kalaban kebungaan saya janjakin sareng Allah dunya akhirat. لذلك قالوا ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. Kalam kentoh tidak ada keutamaan kecuali ikan di orang-orang seandi ilmu. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang mun epentaen bimbingan mereka lah yang membimbing ke jalan orang-orang yang meminta bimbingan tersebut. وفضل كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء. Dan nilai seseorang adalah apa kemampuannya. Nilai seseorang nikah apa yang dia mampu dan butuh nikah paling sarana musuh ikan di seseorang. ففز بعلم تعيش حيا به أبدا. Maka ontongah kalau sampean sedaya. Ontong negan apa? Kalau benga oleh ilmu, maka dengan ilmu pancenan akan hidup selamanya. الناس موتى وأهل العلم أحياء. Manusia ni ke mati para sepuh. Manusia ni ke debuna, syair ni ke deba umur kapi. Kecuali orang saat di ilmu ni ke hidup selamanya. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله. Orang putu ni ke sebelum mati dia dianggap mati tas bumi. فأجسادهم قبل القبور قبور. Maka badan mereka bejana orang-orang putu ga ento sebelum masuk kuburan letati kuburan berjalan ni ke bejana. فاحمدوا الله على هذه النعمة وارعوها. Maka kalian kento asok kora panjenengan kala benikmat pengaji ilmu. إذا كنت في نعمة فرعها. Jaga nikmat tersebut maka itu buakin mun sampean beda dalam nikmat jagalah nikmat tersebut. فإن المعاصي تزيل النعم. Saungkun maksiat ni bisa meelang nikmat tersebut. وحافظ عليها بشكر الإله. Maka jaga nikmat saya paringin Allah dengan bersyukur ke Allah. فإن الإله شديد النقام. Saungkuna Allah nika manabi elanggar sangat siksaan Allah. قال تعالى ولئن شكرتم Allah لأزيدنكم. Ta'ala la adabu mun kalian nyokorin nikmatnya maka kalian akan tambahin dari nikmat tersebut. المعصية لا تليق بالمؤمن Maksiat ka into para sepo tak pantes elakonin bendeng mukmin. ولا تليق بطالب العلم أكثر وأكثر. Adapun santri jen tak pantesan sarah kemaksiatan tersebut. قال الإمام الشافعي Al Imam Syafi'i ni ada شكوت إلى وكيع سوء kau lah حفظي mamatul ke Imam Waqi' guru abdinlah hafalan kau lah tak bagus. فأرشدني إلى ترك المعاصي. Ternyata Imam Waqi' abri pitontu dek ke abdinlah mun hafalan tak bagus tinggalkan kemaksiatan. وأخبرني بأن العلم نور Lalu apa yang kabar ke kau lah Imam Waqi'? Anapa? Saung kena ilmu ni ka cahaya. ونور الله لا يؤتاه Dan عاصي. cahaya Allah tak kira bagi dek ke orang تبغى sebermaksiat. زيادة في هذا العلم عليك بطاعة الله. Sampian demun beliau mentero atambanah ilmu-ilmu gelak jaga taat dek غض Allah. بصرك عن الحرام. Tinggalkan saatnya memperkara haram. أذنك عن سماع الغيبة والحرام. Tinggalkan jangan pernah membiasakan mengidingaki. فمك وبطنك عن الحرام. Jaga lesan dan perut dari perkara haram.
قال كل ما شئت فمثله تعمل. Berdebuan makan sesuai apa yang Anda ingin makan, tapi ingat seampun makan kalian akan mengerjakan seperti apa yang kalian makan. فالطاعة أساس متين في طلب العلم. Maka taat Allah adalah pondasi terkuat khusus orang-orang pencari ilmu agama. وتقوى الله جل وعلا ركن ركين في طلب العلم. Takwa ke Allah Subhanahu wa taala adalah tiang sepaling kuat untuk orang-orang senyari ilmu. سيدنا الإمام الشافعي كان يحفظ الصفحة من أول نظرة. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu nikah hafal Quran satu lembar dengan sekali baca dan sekali قرآن أو غير قرآن. baik Quran atau kitab selain. بل يضع يده اليسرى على الصفحة اليسرى مخافة أن تسبق عينه إليها فيحفظها قبل اليمنى. Bahkan saking bisa hafal sekali lihat ni kelembaran situngan kau tutupin bi tangan kacirah apa napa takut ketelerek sehingga apa napa hafal kada sebelum lembaran sebelum. تماما مثل الكاميرا. Seperti kenapa nggak kamera tengel Imam Syafi'i. سيقول بعض الناس هذا مستحيل. Mungkin sebagian orang nih kada tak masuk akal, mustahil nih. لا ليس مستحيل. Ini tak mustahil. موجود في حياتنا اليومية. Ada di hak kehidupan kuluban pancenan orang seperti ini ada. نحن الآن نحمل مصاحفنا نحمل كتبنا نريد نحفظ سطر أو صفحة أو نصف صفحة صعب علينا لابد أن نعيدها كرات ومرات. Mungkin kuluban pancenan zaman sekarang nih kak nyambi Quran, nyambi kitab, nyambi terus ngafal lagi nan sebaris dua baris ki setengah lembar ini kecek melarat tuh benih sekali baca melarat nampu ulang pan berempan kali. لكن لو فتحنا صفحة فيسبوك أو واتساب من أول نظرة نحفظ كل الرسائل. Tapi malah muka Facebook ke, muka WA na sekali jeling apal apa isi Facebook ke ben WA na. ما يحتاج نحن نكرر النظر إليها مرة واحدة تكفي. Tak butuh jeling ulang setelah ya apalakin isi Facebook ke ni kan. Sekali pandang lah apal. هذا هو كما حق الإمام الشافعي نفسه هذا ما. Imam Syafi'i ada padan ben aba jeling Facebook, Imam Syafi'i jeling ke Quran ada. هذا هو ما في كان فيسبوك مع الإمام الشافعي ولا واتساب مع الإمام الشافعي ولا الانستغرام ولا تيك توك ولا غيره كان حقهم هذا كله إنما كتاب الله والعلم. Imam Syafi'i timin sobung Facebook, sobung WA, sobung Instagram, sobung TikTok. Sebenarnya Imam Syafi'i apa? Ngki Quran, kitab. عرفتم إنه ممكن الآن يحفظ من أول نظرة. Sampean oning mungkin. Berarti sangat memungkinkan Imam Syafi'i bisa hafal sekali pandang. ممكن لأن نحن مثل الإمام الشافعي لكن في الطريق الآخر. Kulaban pancenan pun bisa pada ben Imam Syafi'i tapi dengan versi lain sekali hafal nih. دحين الحصة حقكم أنتم كم دقيقة؟ Kula tanya mungkin sampean كم دقيقة يا berapa أستاذ؟ menit? Berapa كم؟ menit? Pelajaran satu berapa kali menit? pelajaran? Sa'illah. ساعة أو 45 دقيقة إلا رب. Telepon beliau meriksa nih. Kalian mau ajar nih berapa menit? Kadang sejam atau 45 menit kan? إذا جيت تسأل الطالب بعد تنتهي هذه الساعة أو أقل من الساعة ربما ما يحفظ إيش اللي قاله المدرس أول الحلقة. Lo berpelajaran 45 menit atau sejam. Pas tanyakin santai senoro. Apa saya terangakin Ustaz? Mungkin pada sebagian tak tahu jawaban Ustaz je. أول حضرنا خطبة جمعة يقول إيش خطب الخطيب ما يعرف. Atau hadir khutbah Jumat, kelak pidato khutbah Jumat, pidato apa? والله لو الإمام قرأ آيات من القرآن الكريم نقول له إيش قرأ في الصلاة بعد الصلاة يقول لك ما أدري إيش قرأ. Atau benolok berjemaah, seampunan salat berjemaah tanyakin, kelak imam baca surat apa? Kita oning baca apa? كان السابقين إذا كان ابنهم جاء من المسجد يسألونه يقولون له الأول إيش قرأ الإمام في الصلاة. إذا يحفظ إيش قرأ الإمام في الصلاة يعطونه عشاء ما يحفظ نسي يقول مالك عشاء الليلة. Lambat orang soleh nikah mun adidik nak foto na nikah. Peleman dari masjid norok berjemaah tanya ke compong. Kelak imam salat isya baca surat apa? Mun oning, mun engak jak baca surat nikah langsung beri makanan. Makan malam. Mun kelopain baca surat apa? Tolengakan malam makin. نحن الحين هذه 40 أو 45 دقيقة ما نقدر نركز فيها كامل ربما نركز في 10 دقائق الأولى بعد ذلك يقل التركيز.
Kita nih kesekadang dalam belajaran para santri ini 45 menit, nih ketak pati fokus. Baku fokus kadang fokus 10 menit yang pertama lo berani keletak pati fokus karena. ما في فوكس لكن ادخل لو تأتي أنت الآن تشاهد فيلم من ساعة ساعتين 3 ساعات بكل تركيزك موجود فوكس من الأول إلى الآخر وإذا انتهى بعد 3 ساعات تعال اسأله ماذا عمل يسلسل لك الأحداث كلها من أول دقيقة إلى آخر دقيقة في ال3 ساعات سووا هكذا وطلعوا ونزلوا وتزوجوا وماتوا ودخلوا وخرجوا ما ينسى شيء ولكن في طلب العلم ينسى. Coba mungkin santri ini pas lo ngaji entar ke versi lain nyengok film sejam 2 jam 3 jam nyengok film lo baru nyengok film pas tanya akin apa cerita film nih kan bisa dia ada cerita kapi daya aruna mati hari daya hari tempat tabrakan kapi bakal cerita kapi kenapa karena 3 jam teng nyengok film nih ke fokus sehingga bisa menceritakan walaupun cerita nih ke abis sampai ke 3 jam. وخذ لك فكرة أخرى لو تشاهد مباراة كرة القدم هذه coba ambil gambaran lain andai kata kita menonton pertandingan sepak bola ربما تمتد إذا كان في يسمونه كأس العالم في موسم كأس العالم هذا 7 ساعات mungkin bisa bertahan sampai nonton apa Piala Dunia sampai betong jam تجده مركز هكذا banyaknya kayak fokus nih kak ربما لو في مر واحد أمامه ما يراه bahkan mungkin tepangnya aja ngengah nih kak berlebat ya dan batek temu je berdereng lebat ممكن لو رن الجرس ما يسمعه mungkin bah beda bel amunyi hiro mana tek geding je beda بل ربما حتى ينسى جوعه وظمأه ما يفكر في الأكل ولا في الشرب bahkan mungkin saking seneng lebur nih kesannya kenyengok lupain je abang lapar je belkak tek geres كل تركيزه في المباراة apa semua fokus nih kak fokus kidakkah nyunguk main bal gitu. والعجيب أنه يحفظ اللاعبين هذا رقم هكذا وهذا رقم هكذا selebih kesambuk boleh ke pemain pala apal kepi aduh nomor berempat Ronaldo nomor sekian ari nomor كل واحد باسمه sampai menyaman saat ويعرف بلده bahkan dari negara mana pada saat ويعرف كم معه من الأولاد bahkan pada seorang وما الذي يلبس apa pakaian kesukaan وكيف يقص شعره model obung pada setahun وما الذي يحب apa sih hobinya apa ولو سألته كم أولاد النبي يمكن ما يعرف saya tanyakin Nabi Muhammad putranya berempat كم غزوات الحبيب ما يعرف saya tanyakin Nabi Muhammad peperangannya yang dihadiri langsung berapa ولا منهم صحابة الحبيب ما يعرف saya tanyakin perseraan asmana teman sahabat-sahabat Nabi tahu nih ليس لأنه ما عنده فوكس أو ما عنده تركيز لا لأنه إنما ركز في هذه الأشياء هو يحب هذه الأشياء ولا يحب العلم بس bukan dia nih tak bisa fokus nang perkara bab agama nih tidak dia andi kemampuan kasar tapi tak yang kui untuk penikah tapi yang kui ke perkara selain فعظموا العلم في نفوسكم maka debun beliau nih kengain debun beliau agungkan ilmu di diri panjenengan واعلموا أن من أراد الدنيا فعليه بالعلم beruningan debun beliau sera orang akar tunya ilmu je ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم sera terus akhirat ilmu banglamu ومن أرادهما معا فعليه sera بالعلم orang terus tunya akhirat maka ilmu nih kecil فلا نعظم ما يعظم أهل الدنيا من فاسق أو ساقط أو لاعب أو غيره نعظم أهل العلم أهل الطاعة jangan pernah ngagungkan mereka seakungakin orang-orang fasik seakungakin mereka pemain-pemain seakungakin orang-orang setak gena gasa kita agungkan perkara seakungakin Allah Subhanahu wa ta'ala وأول من يعظم العلم هم العلماء وطلاب العلم فلو أن أهل العلم عظموه في النفوس لعظم نحن أول من طالب يعني الناس الجهلة أو الناس العوام أنهم يعظمون العلم نحن لابد أن نعظم العلم في نفوسنا وفي نفوس طلابنا وفي نفوس أبنائنا إنه شيء عظيم أغلى من الذهب أغلى من الفضة أغلى من المال هذا يبقى معك هذا يتبعك إلى قبرك هذا يكون معك في الدرجات العلى في الجنة أما هذه كلها فتذهب والعياذ بالله
Kita kuleban panjenengan dadang sekotu amul jakin dak ke ilmu ban orang-orang saan di ilmu. Cak nuntul orang lain, mereka orang-orang fasik, orang-orang putu, orang-orang yang lain tak ngaku-ngakin ilmu karena mereka tak ngaku-ngakin lah masuk akal. Tapi beaben selaku santri, selaku ulama yang harus pertama ngaku-ngakin dak ilmu. Andai kata beaben betul-betul ngaku-ngakin dak ilmu, maka ilmu ben beaben pun bakal ngaku-ngakin sana Allah Subhanahu wa كل ta'ala. دقيقة تمر عليكم في هذا المعهد تقربكم إلى الله. Tiap detik yang kalian lewati di pesantren ini adalah mesemak dak ke Allah. فطالب العلم كالمجاهد في سبيل الله، Orang senyari ilmu padan orang jihad fi بل هو sabilillah. أعظم من المجاهد في سبيل Bahkan الله. orang nyari ilmu lebih agung etempeng saat perang jalan Allah. إذا اغتنموا هذه الأوقات التي ستمر. هذه أوقاتكم أنتم في الشباب في الصغر، العلم في الصغر كالنقش في الحياة ستمر عليكم، اغتنموها قبل أن تفقدوها. Ambillah kesempatan ilmu nikah poncut pongpong panjenengan ki ngode pongpong panjenengan ki kana sampai ada buakin mencari ilmu bekto kana nikah pada nak ngokir ia tasebeto milangkan to ambil kesempatan karena kenapa waktu ini akan berlalu. Masa muda panjenengan, masa kecilnya panjenengan akan berlalu sehingga sebelum berlalu ambil kesempatan betul-betul cari ilmu kan. والسبعة الذين يظلهم في ظله الله يوم لا ظل إلا ظله، قال شاب نشأ في طاعة الله. احمدوا الله أنتم نشأتم في هذه البيئة وفي هذا الجو. Petok golongan sekulaku oleh ungnawan setada ungnawan kecuali jadi Allah salah situng ni kan nak kanak mudah taat odi taat dalam jalan Allah Subhanahu taala. Alhamdulillah sambian ki mudah dalam lingkungan se abimbing kapi kesemaan dak ke Allah Subhanahu wa taala. أنتم في حفلة الاختتام ستخرجون الآن إلى بيوتكم. Panjenengan di penutup pelajaran tahun mangkin kalian akan pulang ke rumah masing-masing. ترجعون إلى قراكم. Kalian pulang ke keluarga kalian, teman-teman kalian. تلتقون بأصدقائكم. Kalian akan bertemu dengan teman-teman kalian. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه. Dari mun tanya seseorang, cak tanya orang tersebut tapi tanyakin siapa kancana. إن القرين بالمقارن يقتدي. Kenapa? Karena teman akan mengikuti karakter temannya. يقول الحبيب عبد الله بن حسين منطار واختار من الأصحاب كل مرشدي إن القرين بالقرين يقتدي. Al-Habib Abdullah bin Husain ini ada milih sampian dekat orang yang menjadi teman kalian. Kenapa? Karena teman akan mengambil titah petunjuk dari orang yang ditemani. فالصاحب يقولون ساحب. Ini kejenuh ikotain sahib teman. Apa artinya sahib nang bahasa Arab ni kan? Yang bisa menarik. منارك هذا معناته بيسحبك إلى ما هو عليه. Artinya teman itu akan menarik kita. Kenapa saya lakonin teman? حاول تكون أنت تسحب إلى ما أنت Kalau عليه. kentoh kalian para santri jadilah orang yang menarik, bukan anda yang ditarik. ممكن ما تقدر اتركه هذا. Kalau tak bisa tarik tinggalkan. Tak layak. الأخلاء بعضهم لبعض، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Mereka yang berteman atas dunia ni kelak mereka semua akan jadi permusuhan, saling musuh nang akhirat kecuali teman seyakat sehubungin dalam ketakwaan Allah. فاختر من الأصحاب كل مرشدي. Maka milih dari teman-teman yang bisa memberikan petunjuk. فصحبة الأخيار للقلب دواء. Karena berteman dengan orang-orang saya bisa jadi tambah untuk hati. تزيد في القلب نشاطا Akan وقوى. tambah nang hati nikah semangat ibadah. وصحبة الأشرار للقلب عمى. Tapi sebaliknya berteman orang-orang yang punya karakter jelek nih ketika kebutaan dek ke hati تزيد في القلب السقيم سقما. akan tambah nang yate nikah penyakit di atas penyakit mun akan careng orang setaan di akhlak. أوصيكم يا معشر الإخوان Wahai pahala tretan abdina kaula awasiat dek عليكم بطاعة الديان. kalian jaga taat Allah Subhanahu wa taala. إياكم أن تهملوا أوقاتكم Jangan enteng dek kebektoh-bektoh kalian فتندموا يوما على ما فاتكم. sehingga kalian akan menyesal kulaku. وإنما غنيمة الإنسان Saungkunah na pergi keontong nah seseorang شبابه والخسر في التواني.
adalah waktu yang dia miliki. فنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في الأوقات Muka-muka sareng Allah Subhanahu wa taala eba barokah bektoh kulaban وأن panjenengan. يخرج منا ومنكم العلماء العاملين Dan eba keluar dari kulaban panjenengan semua orang-orang ulama والأولياء والصالحين orang-orang wali-wali Allah yang وأن soleh. يجعلنا وإياكم قرة عين لسيد المرسلين Kulaban panjenengan sareng Allah epele bedeti orang-orang yang semembangkan. يبارك لنا في بقية شعبان Muka-muka sisa Sa'ban diberkati. يبلغنا رمضان Pada bulan Ramadan ويعيننا على الصيام kita tolong sareng Allah dalam يحفظنا من الآثام dari macam tuzak. يعتقنا من النيران Bebasakin dari neraka. اختم لنا بالإحسان Kita dimuliakan kalaban bagus. يا حنان يا منان Wahai adat semahani. نسألك اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته Jangan biarkan satu dosa kecuali Engkau. ولا هما إلا فرجته Kekuatan kecuali Engkau sudah. ولا دينا إلا قضيته Tidak ada utang kecuali anjuran. ولا مريضا إلا شفيته Satu pun sakit kecuali ولا مبتلا إلا عافيته satu orang yang coba kecuali ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة dan tidak ada satu pun andi hajat هي لك رضا ولنا فيها di صلاح dalamnya berderita Allah dan kebaikan إلا أنتنا على قضائها kecuali tolongin sareng Allah. ويسرتها Begempang sareng بمنك وكرمك kalaban kemuliaan يا أرحم الراحمين sepahani sareng. رب احينا Ya شاكرين Allah, hidupkan kami dalam keadaan bersyukur. توفنا مسلمين Matikan kami dalam keadaan نبعث من الآمنين bangunkan kami dari kubur dalam keadaan في aman. زمرة السابقين Kelompok orang-orang terdahulu بجاه yang mulia. طه الرسول Keberkahan Sayyidina Muhammad. جد ربنا بالقبول Muliakan kami dengan kabul. وهب لنا كل سول Berikan semua harapan kami. رب استجب لي Ya أمين Allah, kabulkan doa-doa kami. عطاك ربي جزيل Allah, pemberianmu sangatlah agung. وكل فعلك Semua جميل yang kau kerjakan adalah yang terbaik. وفيك ملنا طويل Dan harapanku hanya padamu yang luar فجد biasa. على الطامعين Allah, berikan kami yang tamat. يا ربي ضاق Ya الخناق Allah, sudah hampir putus asa. من فعل ما لا Dengan يطاق segala pekerjaan yang tidak kami فمنهم بفك الغلاق Allah, lepaskan belenggu kami. لمن بذنبه رهين Kami orang-orang yang punya. واغفر لكل الذنوب Ampuni semua dosa kami. Ya Allah. واستر لكل العيوب Tutuplah aib-aib kami. واكشف لكل الكروب Kekuatan kami. واكفي أذى المؤذيين Cukupkan gangguan dari orang-orang yang mengganggu kami. واختم بأحسن ختام Tutuplah kami dengan umur yang terbaik. إذا دنا الانصرام Ketika sudah hampir kami kembali وحان حين dan الحمام sudah dekat menghadapmu. وزاد رشح الجبين Ketika dahi kami sudah mulai ثم الصلاة والسلام salawat serta salam. على شفيع الأنام Semoga selalu tercurah والآل نعم dan الكرام keluarganya yang mulia. والصحب والتابعين Para sahabat dan سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Fatihah. جزاكم الله خير شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج ما أنا فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. صحت للفقير الإجازة نجيزكم في هذه الصيغة من الصلاة على النبي صلوات ربي وسلامه عليه مجربة لتفريج الكروب. نجيزكم في قصيدة يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. قصيدة سلام الله يا سادة من الرحمن يخشاكم. قصيدة يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا. وفي هذا الكتاب سلم التوفيق نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. قولوا قبلنا الإجازة. Qabilna ijazah. Ada bu qabilna ijazah. Beliau apa yang ijazah? Pertama solawat nih kesecer-cer solawat karena Al Habibullah bin Husin bin Tahir sekadimah menoreng sengah liakin nikah kerwat nikah beri jalan keluar sang Allah Subhanahu wa taala begempang apa yang ijazah qasidah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin qasidah salamullah ya sada qasidah ya rabbana atarafna juga apa yang ijazah dak pancenan sedaja kitab Sulam Taufik nerema ijazah ki Oh, pintu nerema. nah khaldas nah